رہا ہے مجھے حکم دیا گیا کہ آپ میلاد کے متعلق گفتگو کریں، کیونکہ نکاح کے متعلق خوبصورت گفتگو کی ہے حافظ صاحب نے، تو وہ پیغام پہنچ گیا۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مشہور آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ رب نے اپنی عظمتوں والا رسول مومنوں کو عطا فرما دیا۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو یوں بھی درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تم جیسوں کو اتنی عظمتوں والا رسول عطا فرما دیا۔ کبھی اپنے گریبان میں جان کر دیکھو کہ ہم کیا ہیں، اور اس محبوب کا کمال دیکھو کہ وہ رب ذوالجلال ہے کہ اس نے کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ بندہ کسی کو کوئی چیز دے نا احسان جتلائے تے پھر چنگا نہیں لگتا۔ چنگا لگتا کوئی بندہ میں نو گھڑی دے دے تے آکھے جی کہ روز میں نو احسان جتلاوے، آکھے گاری صاحب دونوں میں گھڑی دیتی چنگی ہے کہ نہیں، اگلے دن پھر آکھے ٹائم صحیح دستی پئی ہے کہ نہیں۔ روز وہ کہے کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے، تو یہ احسان بار بار جتلانا مناسب نہیں، مگر وہ تو خالق ہے۔ کیا یہ بات اس کے شایان شان ہے؟ آخر کیوں اس نے اس نعمت کا احسان جتلایا؟ اور یہ قرآن فقط ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، تا قیامت آنے والے مومنین کے لیے ہے۔ جب تک مومن قرآن پڑھتے رہیں گے، رب ذوالجلال کی اس آیت کی تلاوت کرتے رہیں گے، وہ احسان جتلاتا رہے گا۔ وہ روز کہتا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، اپنی عظمتوں والا رسول عطا کر دیا۔ اے باری تعالیٰ، عام بندہ کسی کو کوئی شے دیتا ہے تو وہ احسان نہیں جتلاتا، تو مالک تو احسان کیوں جتلاتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے احسان اس چیز کا جتلایا جاتا ہے جو کبھی فنا نہیں ہوا کرتی، کیونکہ میں نے اپنے محبوب کو ایسا مقام عطا کر دیا ہے۔ تم دیکھو تو صحیح، کل قیامت کا دن ہے، یہ وہی ہاتھ کہ میں نے جب تجھے دنیا میں دیے میں نے احسان نہیں جتلایا، میں نے زبان دی احسان نہیں جتلایا، پاؤں دیے احسان نہیں جتلایا، میں نے آسمان تمہارے لیے بنایا تم پھر بھی احسان نہیں جتلایا، اس زمین کو فرش بنایا احسان نہیں جتلایا، اس سانسوں کی ڈولی کو وارفتگی کے ساتھ تمہیں عطا کیا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اپنے محبوب کی آمد کا احسان جتلایا ہے فقط اس لیے کل قیامت کے دن یہی ہاتھ جو تمہارا دنیا میں تھا تمہارے خلاف ہوگا، زبان تمہارے خلاف ہوگی، آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، کہاں کہاں برائی تکتا رہا، کان گواہی دیں گے کہاں کہاں برائی سنتا رہا، پاؤں گواہی دیں گے کہاں کہاں برائی کے اڈوں پر چل کر جاتا رہا۔ یہ وہی ہاتھ ہے جو دنیا میں تیرے ساتھ تھے، آج تیرے خلاف ہے، لیکن میرے محبوب کی شان تو دیکھ، 1.25 لاکھ نبی کہہ اٹھے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد، جاؤ محمد کے در پر چلے جاؤ، جہاں ہر چیز جواب دے جائے گی۔ میرا نبی محمد قیامت کے دن بھی تمہارے حق میں گواہی دے رہا ہوگا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ توجہ ہے؟ احسان کیوں جتلائے؟ کیونکہ قیامت کے دن جب ہر چیز ہمارے خلاف ہے لیکن حضور کی شفاعت ہمارے حق میں ہے۔ وہ فرمایا کتنی عظمتوں والا رسول تمہیں عطا کیا ہے، کبھی غور تو کر۔ یہ تو وہ رسول ہے جو اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ بھئی قرآن پڑھنے والا کیا بنا؟ قاری۔ کیا بنا؟ نماز پڑھنے والا نمازی، حج کرنے والا حاجی۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ نمازیں بندے نے اتنی پڑھی اور صحابی بن گیا؟ بولیے۔ یہ تو اس محبوب کا کرم ہے۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہو پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔
جو اس نبی کو دیکھ لے وہ صحابی بن جائے. اچھا ایک گل تے غور کرے آجے, جو بھی دیکھے وہ صحابی نہیں بنتا. دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا, ابو جہل نے دیکھا تھا کہ نہیں, تو پھر وہ صحابی کیوں نہیں بنا؟ سوال ہے نا, کہ جس نے دیکھا وہ تو صحابی بن گیا. حقیقت میں بات یہ ہے کہ جس نے دیکھا اور جسے مصطفیٰ نے چاہا وہ صحابی بنا. جسے مصطفیٰ نے دیکھا, جو مصطفیٰ کی نگاہ میں آ گیا وہ صحابی بن گیا. آؤ ایک حدیث سناؤ. میرا نبی مدینے کی سیر کرتے کرتے آقا علیہ السلام مدینہ شہر سے باہر تشریف لے گئے, سیر کی غرض سے. کس غرض سے؟ تسی بھی ٹردے ٹردے کدی ہے قبرستان دے آئے گراؤنڈ چلے جاندے ہو کے پیچھے ٹردے ٹردے چلو جی سیر کرے آئیے. کدی روڈ تے چلے گئے, کدی ٹول ٹیکس تک چلے گئے, کدی پیٹرول پمپ تک چلے گئے, چلو بھی سیر ہو جائے گی. سرکار مدینہ شہر سے باہر تشریف لے گئے تو حضور نے دیکھا کچھ کھانا بدوش لوگ بیٹھے. آپ پکی باس نہیں بیٹھے ہوندے. تو آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک سرخ رنگ کا قیمتی اونٹ ہے, حضور کو بڑا پسند آیا. حضور اس کے مالک کے پاس گئے جس کا نام تھا طارق. فرمایا بیچنا ہی؟ اس نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب حضور نے کہا ہاں جی بیچنا, قیمت طے ہو گئی. فرمایا میں سیر کی غرض سے آیا تھا, تجارت کی غرض سے نہیں آیا تھا, لہذا مجھے اونٹ دے دے, قیمت مدینے جا کر بیچ دوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے آپ لے جائیں. جب آقا علیہ السلام اونٹ لے کر تشریف لے گئے تو ہن اپنے غلاماں دے وچ بیٹھ کے آکھن لگا یار اتنا قیمتی اونٹ دے بیٹھے ہیں. اپنے نوکراں نوں کہن لگا اتنا قیمتی اونٹ دے بیٹھے, نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا. یار میں نہیں پوچھ سکیا تے تو ہی پوچھ لیندا. غلام سے کہا, تو غلام سے یہ کہا, وہ کہنے لگا حضرت میں کیسے پوچھتا, میں تو اس کی خوبصورت آنکھوں کو ہی تکتا رہ گیا. دوسرے سے کہا یار تو پوچھ لیتا. کہا میں کیسے اس سے پوچھتا, میں کیسے نام پتہ پوچھتا. کہا میں تو اس کی حسین و جمیل زلف کے پیچو تاب میں ہی کھویا رہ گیا. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. تو مجھے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے, متا بید بھی ہو جاوے. جو چاوے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے, جو پاوے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دی شان وداوے. کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے, صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے. علم رب نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل رب نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. کیا بات ہے. برادر اعلیٰ حضرت کا کلم اٹھتا ہے, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, خود یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے, ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا. عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری, سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سب نور اجالا ایک پاسے, ادنا تے آلہ ایک پاسے, ایک پاسے ناصر سب دنیا میرا کملی والا ایک پاسے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے, لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کو چلے, ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے. وہ ان کا فکر کہ رشکائے خود سلیمہ کو, وہ ان کا حسن کی یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. ایک شعر میں نقیبِ محفل دی نظر کر رہے ہیں. جس جگہ آپ کی تصویر بنائی ہوگی, جس جگہ آپ کی تصویر بنائی ہوگی, روح یوسف بھی دیکھنے آئی ہوگی. ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. حقیقت ہے مسلم, زمانہ حسین ہے, اللہ کا پیارا یوسف مانا حسین ہے, لیکن خدا گواہ ہے اتنا نہیں شمس جتنا میرے حسین کا نانا حسین ہے. کیسے
मैं तो जुल्फ के पेचोताब में खोया रह गया। क्या बात है। जिसे महबूब ने देखा उसी ने कलमा पढ़ा, सरकार की नजर पड़ी, बस अभी बातें हो ही रही थी तो अचानक उसने ये कहा, तुम्हारी अकीदत अपनी जगह पर, लेकिन मेरा इतना कीमती ऊंट हत्या कर ले गया। जदों ने आख्या ना इतना कीमती ऊंट गसब करके ले गया, ओदी घरवाली बैठी है खेमे दे अंदर, उसने पर्दा हटा के कहा किया खे गसब करके ले गया, कब्जा कर लेगा, सुन अना साबिना तुम, अगर वो पैसे ना दे तो मुझसे ले लेना। वो खुश हो गए, आखन लगे लगता है नाम ही जान दी, पता भी जान दी। कहा वल्ला जानती मैं भी नहीं। कहा फिर जमानत क्यों देती है? कहा जब तुम गुफ्तगू कर रहे थे एक हसीन और जमील आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैंने कहा कि जिसकी आवाज इतनी प्यारी है उसका चेहरा कितना प्यारा होगा। बस वो ऊंट लेकर मेरी नजरों के सामने से गुजरा तो बस मैं गवाही देती हूँ इतनी सोहनी सूरत वाला कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। हजरत बिलाल कुछ देर के बाद सर के ऊपर खजूरों का टोकरा लेकर उधर आए, कहा हुजूर ने दावत के लिए भेजी है और ये नजराना और ये उसकी कीमत है, कबूल कर लो। उन्होंने कहा कीमत बाद में देना, पहले मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। जिसे मुस्तफा ने देखा, अरे गौर तो करो, जिसे मेरा नबी देख लेता है, जिसे मेरा नबी देख लेता है और जो मुस्तफा को देख लेता है वो हुजूर कहीं होकर रह जाता है। ये हुजूर की शान है। अल्लाह अकबर। सामीन मोहतरम, इसलिए रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है और आकर इस्लाम की हदीस से पाक है, फरमाया सहाबा तुम्हें मुबारक हो, तुमने मुझे देखा फिर कलमा पढ़ा। कितनी बारी मुबारक देती? एक बारी। कितनी बारी? सारे बोलो आखिर में कितनी बारी? एक दफा मुबारक दी, सहाबा तुम्हें मुबारक हो, तुमने मुझे देखा है फिर मेरे नाम का कलमा पढ़ा है। लेकिन उनको 7 मुबारकें हों जिन्होंने मेरा मुखड़ा देखा भी ना होगा, जिन्होंने मेरी ज़ियारत नहीं की होगी, फिर भी मेरे नाम की महफिलें सजाते होंगे। सहाबी नु एक मुबारक दिया है, 12 चक दिया, सा गरीबा नु 7 मुबारकां दे गए सरकार। क्या बात है। की वजह रब कह रहा है को शुक्र करो कि मैं इतनी अजमत वाला रसूल थानू दे छड़िया, तो इतनी शानों वाला कि वो रसूल तुम्हें 7 मुबारकें देकर चला गया। गौर तो कर, अपने आप को देख तो सही। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आई। हम सहाबी हमने गज़वे आपके साथ उनके अंदर शिरकत की है, गज़वा बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए, खैबर में गए, हुनैन में गए, तबूक में गए, गज़वात में अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे, गर्दनें कटवाते रहे, तन मन धन सब कुछ कुर्बान करते रहे। सानू एक मुबारक, बाद में आने वालों को 7 मुबारकें। बात समझ नहीं आई। फरमाया सहाबा तुमने मुझे देखा है फिर कलमा पढ़ा है। जब तुमने मुझे देखा तुम मजबूर हो गए कलमा पढ़ने के लिए, इसके अलावा कोई चारा न था। अजीब बात तो उनके लिए है जिन्होंने चेहरे मुस्तफा को भी नहीं देखा। तुमने तो देखा है, उंगली का इशारा करता हूँ चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने देखा है, इशारा करता हूँ डूबा हुआ सूरज वापस असर के मकाम पर आ जाता है। तुमने देखा है, अगर मैं लुआब अगर खारे पानी में डाल देता हूँ वो पानी शहद से ज्यादा मीठा हो जाता है। तुमने देखा है, अगर मेरे पसीने की बूंद अगर किसी के साथ लग जाती है खुशबू उसकी नस्लों तक मुंतकिल हो जाती है। तुमने मेरे मुजज़ात को देखा, मेरे कमालात को देखा, फिर कलमा पढ़ा है। मेरे चेहरे दुहा की ज़ियारत की है, फिर कलमा पढ़ा है। हकीकत में ईमान उनका अजीब होगा जिन्होंने चेहरे मुस्तफा नहीं देखा होगा, फिर भी मेरे नाम की महफिलें सजाते हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। तेरे दीवाने आए बैठे हैं, दामन दिल बिछाए बैठे हैं। आप आ भी जाए, आका के दीद हो जाए, हम तो तेरी महफिल सजाए बैठे हैं। नाराए रिसालत, नाराए हैदर। तवज्जो है माशाल्लाह, समझे हो कि थोड़ा मुकाम किए। क्या बात है कि वो इतनी अज़मत आला रसूल, ये तो उस रसूल का करम है कि ये जहान पसंद आ गया। इस उम्मत में तो पैदा होने के लिए मूसा तड़पते रहे, ऐ बारी ताला ऐसी उम्मत का तज़किरा पड़ा है
जो नेकी एक करेगी लेकिन 10 का सवाब मिलेगा, उम्मत मुझे दे दे। फरमाया नहीं, काला तिल का उम्मत अहमद, वो तो मेरे नबी की उम्मत है। बारी ताला उम्मत का तस्करा पड़ा है, नेकी का हुक्म देगी, बुराई से मना करेगी, अपनी नीयत करेगी, अमल का सवाब लिख दिया जाएगा। बारी ताला उम्मत मुझे दे दे। तो रात में पढ़ते रहे इस उम्मत की फजीलतें, लेकिन हर दफा यही जवाब मिला, नहीं नहीं मूसा नहीं मिल सकती। हत्ता कि कह उठे, ऐ बारी ताला अगर मुझे नहीं मिल सकती, मूसा को ही उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर दे। हमने दरखास्त नहीं की, हमने गुजारिश नहीं की, ये तो करम है उस रब का कि उसने हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया। हमारे वालिद मस्जिद से जाकर मौलवी साहब को बुला लाए और उन्होंने कान में अजान दी और कहा मुबारक हो, तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बनकर आ गया है। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। हुजूर की आमद का तज़किरा हुजूर की आमद के बाद ही नहीं, हुजूर की आमद से पहले भी होता रहा। 2000 साल पहले, कितने साल, ये गल में कुछ नहीं है थोड़े को बाद थोड़ा इम्तिहान है अज दा। कितने साल पहले, 2000 साल पहले एक बादशाह गुजरा जिसका नाम था बख्ते नसर। क्या नाम था, एक गल सुनन दीजिए ने, तवज्जो करें जी। बख्ते नसर बड़ा जालिम बादशाह, उन्हें ख्वाब देख लिया। ख्वाब में क्या देखता है कि एक बुत है बहुत बड़ा, उस बुत का सर सोने का, बाजू उसके चांदी के, उसका दरमियान वाला हिस्सा पेट जो था वो तांबे का, टांगे लोहे की। जब ख्वाब देखा, जब सुबह हुई अगले दिन, उन्हें जेडे बड़े बड़े दरबारी नजूमी रखे हुए सन, उन्होंने इकट्ठा करके आखने लगा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर बताओ। आखने लगे जी को दसो ख्वाब की है। का मसला ये है कि ख्वाब भी तुसी दसना है, ताबीर भी तुसी दसनी है। तुसी नजूमी जो बड़े फिरदे हो, दसो और ख्वाब मैं क्या देखा, मेरे ख्वाब क्या देखा है। ख्वाब भी तुम बताओगे, ताबीर भी तुम बताओगे। बाजो का होता है ना ऐसा, हम रात को ख्वाब देखते हैं, सुबह उठते सर भूल जाता है, पता नहीं की देखा, वो फिर दिमाग के ऊपर बोझ होता है। अब उसने ख्वाब देखा, सुबह हुई तो भूल गया। अब नजूमियों से कहने लगा, वो बार बार कहते रहे हजरत साहब तबीर ता दसिए जे तुसी सानू ख्वाब दसो। आखिर लगे नहीं जी, ख्वाब भी तुसी दसना है, तबीर भी तुसी दसनी। अब परेशान बादशाह ने कहा तुम्हारे पास 24 आवर्स की मोहलत है, 24 घंटे, एक दिन एक रात मोहलत देता हूं, मेरा ख्वाब भी बताओ तबीर भी बताओ। और बेचारे ने जान बचानी सी अपनी। बादशाह ने धमकी दे रखी थी सर कलम हो जाएंगे, जुल्म करता था, जालिम था। अब परेशान बेचारे इधर उधर भागते फिरते हैं। चलते चलते वक्त के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे हम बड़े परेशान हैं, तूने नबूवत का ऐलान किया है, मेहरबानी कर हमें बता तो सही, साडे बादशाह ने तो साडे सिर ला देने ने, तू सानू दस तो सही कि साडे नबी ने साडे बादशाह ने ख्वाब की देखे है, ओदी ताबीर की है, ताबीर भी बता, ख्वाब भी बता, जो कहेगा इनाम दिया जाएगा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे बेशक पूरी इस जमीन पर कुर्रे अर्ज पर वाहिद एक मैं हूं जो उस बादशाह का ख्वाब भी जानता हूं, ताबीर भी जानता हूं। दानियाल अलैहिस्सलाम कौन है? मस्जिद अक्सा दे विच मेरे नबी दे पीछे हाथ बांध के खड़ा होने वाला दानियाल। जब मुक्तदी के इल्म का ये मकाम है तो मुक्तदी के इमाम मोहम्मद अरबी के इल्म का मकाम और मर्तबा क्या है? दानियाल अलैहिस्सलाम भाई सुता पे कोई हो रहे ख्वाबों देख रहा है, लेकिन दानियाल फरमाने लगे मैं जानता हूं। अजे भी यहाँ देखो कि नबी जानता है कि नहीं जानता? दानियाल अलैहिस्सलाम जानते हैं और तू नबी के इल्म पर शक करता है। सैयद नसीरुद्दीन बोल उठे हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। शुक्र कर तू अपनी करतूता में अपनी हरकतों को देख, अपने मामलात को देख। पहली उम्मतों में अगर कोई गुनाह करता माथे पर लिखा होता, दरवाजे पर लिखा होता ये चोर है, ये कातिल है, ये गीबत करने वाला है, ये सानी है, ये बदकार है। आज तू गुनाह करके भी चेहरे के ऊपर फेयर लवली करीम लगाकर बाजार में चल रहा है, तेरा मत्था फिर भी चमक रहा है। ये करम इसमें तेरा नहीं, करम सदका है मुस्तफा का। बेशक वमा कान अल्लाहु लियुअस्सिबहुम व अंत फीहिम, महबूब इनसे कह दो तब ये गुनाह करते हैं, मेरा अजाब तड़प जाता है आने के लिए, लेकिन महबूब अजाब आता है लेकिन गुंबद खजरा का हया करते हुए वापस चला जाता है।
سبحان اللہ ہمارے چہرے سلامت ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے کہ اس نبی دے علم نو پیا تولنا ہے اللہ ترازو لے کے بیٹھا ہے کہ اے اتنا دیتا ہے اتنا نہیں دیتا کوئی حیا کر کیا پدی کا شوربہ تو دیکھ تو صحیح کہ تو کیا ہے یخرج من بین الصلب والترائب تو ہے کون کہ تو ایک گدے نطفے سے پیدا کیا گیا اور مصطفیٰ کون ہے جو رب کے نور کے فیض سے پیدا کیے گئے بے شک تو سامعین محترم دانیال علیہ السلام توجہ ہے کہ بھول گئے ہو سبحان اللہ دانیال علیہ السلام تشریف لائے دربار اور جتنے نجومی سی سارے بادشاہ صاحب جناب بیٹھے نے توجہ ہے بادشاہ بیٹھا ہے انہوں نے آکے سجدہ کیتا بخت نصر میں اٹھی دا رواج سی جیڑا آوے آکے سجدہ کرے اب انہوں نے کہا کہ بھئی چلو بھئی دانیال علیہ السلام آپ بھی سجدہ کریں فرمایا نہیں میں تو رب کا ماننے والا ہوں میں انہوں کیوں سجدہ کرا وہ تو واحد ہے لا شریک ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے میں اس کو کیوں سجدہ کروں پکڑ لگے پھر شیر قلم کر دیں گے دانیال علیہ السلام کے ذہن میں ترکیب آئی فرمانے لگے اگر میں نے تجھے سجدہ کیا تو رب میرے ذہن سے تیرے خواب اور تیرے خواب کی تعبیر کا علم واپس لے لے گا اگر میں تیرے سجدہ کیتا اور مجبور ہو گیا بھی خواب بھی پوچھنا ہے خواب دی تعبیر بھی چلو ٹھیک ہے جی سجدہ نہ کرو دانیال علیہ السلام ہاں جی بتاؤ خواب کیا دیکھا ہے اب سنو دانیال علیہ السلام فرمانے لگے تم نے ایک بت کو دیکھا ہے جس کا سر سونے کا ہاتھ کس نے بڑے نے بڑی گل ہے بھئی یاد رکھیے ماشاءاللہ تو کوڑی اس گل تے میں سبحان اللہ کریں ہاتھ چاندی کے پیٹ تانبے کا پاؤں لوہے کے اور کہا کہ ایک پتھر گرا ہے اس پر اور اس پتھر نے آ کر اس بت کو نیست و نابود کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ تم نے خواب دیکھا ہے واقع لگا ہاں ہی وہ خواب دیکھے ہیں کہا کہ پھر اس کی تعبیر کیا ہے کہا کہ وہ جو تم نے بت دیکھا ہے جس کا سر سونے کا بازو چاندی کے پیٹ تانبے کا اور پاؤں لوہے کے اس سے مراد مختلف دین ہے عیسائیت ہے یہودیت ہے نصرانیت ہے کفر ہے اور اس میں رب کی ذات کے ساتھ شرک ہے اور جو پتھر اوپر سے آ کر گرا ہے اس سے مراد محمد عربی کا دین ہے انہیں نعرہ لا رہے سے نہ آیا آیا محمد عربی کا یہ دین ہوندہ نہیں آیا 2000 سال پہلے دیئے بشارتہ آ گئی ہیں سر پہ جو گرا اس سے مراد محمد عربی کا دین ہے اور جب وہ دین آیا اس نے باقی تمام دینوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہ نیست و نابود ہو گیا اور وہ پتھر چلتا چلتا آگے تک پہنچ گیا جہاں جہاں تک وہ پتھر گیا ہے وہاں وہاں تک محمد عربی کا کلمہ چلتا چلا گیا حضور کا کلمہ چلتا چلا گیا تو حضور کی آمد کا ذکر 2000 سال پہلے بھی ہوتا رہا یہ تو 2000 دی گل سنی ہے نا تسی تے ہن 1000 سال پہلے آخری گل کر کے تے میں بس اختتام دی طرف لے توجہ ہے کہ سائیں گئے ہو جڑے جیندے بیٹھے ہو آکو سبحان اللہ ذرا بولی بولی سبحان اللہ ساڈے خادم خورشید صاحب آندے نے تو کھانے والا علی خطیب حمید چشتی صاحب سبحان اللہ آندہ ہوئے دا ضروری ہے نہ آندہ ہوئے دا مجبوری ہے 1000 سال پہلے اب ایک بادشاہ ہے جس کا نام تبا حمیری کیا نام ہے بادشاہ دینا یاد کر لئی سو سویرے جڑے نماز پڑھن ہوں نے میں سلام لے کے پوچھنا ہے دسو بھئی بادشاہ دا کین ہے تبا حمیری بعض انہوں ہمیری پڑھ دیں وہ غلط ہے حمیری اس کا نام یمن کا بادشاہ تھا یمن کا اب یمن سے اب وہ چلا مکے کی طرف اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے انہوں نے نال اپنے 400 یہودی لے کتنے زور نال بولو سارے کتنے گل بڑی قیمتی ہے میں بڑی محنت کر کے حوالے لب کے پھر دونوں سنا رہے ہیں کہ تسی نہ بولے تو میری محنت ضائع جائے گی 400 یہودی عالم اس نے ساتھ لیے اور سفر کیا مکے کا شروع کر دیا چلتے چلتے حضور کے شہر مدینہ سے گزر ہو گیا جب مدینہ میں پہنچے نا تو میٹھی میٹھی خوشبو آنے لگی تو وہ آکھن لگا یار اتھے نا منظر ہی کوئی عجیب ہے تو خوشبو بڑی پیاری آ رہی دسو دا صحیح ہے تے کی ہے وہ آکھن لگے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے
हकीकत में यहाँ 1000 साल के बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद है, और वो मोहम्मद अरबी का रोजा, उसका गुंबद खजरा, वो नबी इस शहर में आकर आराम करेगा। लिहाजा अल्लाह ने उस नबी की आमद से पहले शहर मदीना को सजा दिया है। नबी की आमद की खुशबुएं हैं। जब उसने ये सुना तो मशवरा करने लगा, अच्छा दसो और सन की करना चाहिए। उसने कहा कि वो नबी हिजरत करके यहाँ मदीने में आएंगे, यहाँ मदीने में आएंगे। उसने कहा अच्छा यार वो आना तो 1000 साल तो बाद है, लेकिन मेरी उम्र तो इतनी मैनू नहीं लगता कितनी उसी, मैं तो बीमार हाँ, लेकिन दिल भी करता है कि उस नबी की ज़ियारत करूं, उस नबी का कलमा पढ़ूं, उस नबी की गुलामी में आ जाऊं। अब क्या करूं? उन्होंने मशवरा दिया कि यहाँ पर मकानात बना दें, ते सानू भी ये 23 रिहाइश बना दे, मेहरबानी करो। उस बादशाह साहब ने जनाब 400 मकान बनाए उत्थे। कितने? जोर नाल बोलो। 400 मकान बनाए, 400 कनीजे खरीदी। उन्हें कनीजा दा निकाह उन्हें यहूदियों दे नाल कर दिता। लो भाई, जो छोटी सी बस्ती थी अब पूरा शहर आबाद हो गया, पूरा शहर मदीना आबाद हो गया। अब एक उसने खूबसूरत महल बनाया, खूबसूरत महल, बड़ा ही अजीम शान। लोग उस यहूदी कहने लगे कि बाकी तो छोटे छोटे कमरे बनाए रहे, बड़ा बड़ा बनाया। वो जो यहूदियों का पोप था ना, आलिम, जो सबसे बड़ा था, उसने उसको कहने लगा कि ये मकान मेरी तरफ से मोहम्मद अरबी को तोहफे में दे दें जब उनका दौर आएगा। और एक उसने खत लिखा, अरबी में खत लिखा, और खत के जुमले क्या है? कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना नाम लिखा, मैं तुब्बा हमयरी आज से 1000 साल पहले आपसे हम कलाम हो रहा हूँ, और अगर ये मेरा खत आप तक पहुंच जाए तो मैं बादशाह को भी मोहम्मद की गुलामी में कबूल फरमा लेना, अपना कलमा पढ़ा लेना, क़यामत के दिन मेरी शफाअत करवा देना। अब हुआ क्या? अल्लाह अकबर, 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई। तवज्जो है, एक एक जुमला सुभान अल्लाह देखा है। 12 रबीउल अव्वल सवार का दिन और सुबह 4:20 22 अप्रैल 671 बिक्रमी और जेठ की पहली तारीख सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीना के कच्चे आंगन में तशरीफ लाते हैं। सैयदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं, मैंने क्या देखा कि मेरे घर के इर्द गिर्द सफेद रंग के कबूतर मेरे घर का ऐसे तवाफ करने लगे जिस तरह काबे का तवाफ किया जाता है। मैं क्या देखती हूँ, उन कबूतरों के पर याकूत के हैं, चूंचे उनकी चांदी की है, वो मेरे घर का तवाफ कर रहे हैं। मेरा सारा घर नूरुन अला नूर हो गया, रोशन हो गया। उन कबूतरों ने मेरे बिस्तर पर सफेद रंग के मोती फेंक दिए। फिर मैं क्या देखती हूँ कि मुझे एक प्याला पेश किया गया, उसमें दूध था। खुदा की कसम, आज से पहले मैंने वो दूध कभी ना पिया जो शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और इतना खूबसूरत दूध देने वाला नजर नहीं आया। कौन था, किसने दिया? जब मैंने वो मशरूब पिया, फिर मेरे जिस्म से खारजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। और हुआ क्या, जब नूर निकला, उस नूर की बरकत से मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। आमीना सलामुल्लाह अलैहा नूर की झलक देख लें, देखो शाम दे महल तक लें इस नूर की बरकत से। तो जो नबी अलैहि सलाम जब पैदा हो, उनकी वालिदा माजिदा शाम के महल्लात को देख लें, तो भला बताओ कि सरकारे दो आलम गुंबद खजरा में 12 चक्के गरीबों का मिलाद नहीं देख सकते? तो सरकारे दो आलम अलैहि सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर, हुजूर की विलादत बासादत होती है। सैयद आमना का बयान सुनिए, कसम बा खुदा आप फरमाती हैं, मैंने क्या देखा जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई, कान मख्तूलन मदहूलन मसरूरन मुतय्यबन वराफियन यदैहि इलस्समा वसाजिदन इलल्लाह। मैं क्या देखती हूँ, जब बच्चे पैदा होते हैं गुस्ल देने वाला होता है, लेकिन जब मैंने मोहम्मद को देखा गुस्ल दिया जा चुका था। जब मैंने आंखों को देखा सुरमा लगा हुआ था। खतना करना पड़ता है, लेकिन मेरे बेटे का खतना हुआ था और पेशानी रब की बारगाह में झुकी हुई थी, हाथ उम्मत की बख्शिश की दुआ के लिए उठे हुए थे।
और लब हरकत कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं सुनो तो सही क्या कह रहा है। जब कान लगाकर सुना तो मेरा बेटा कह रहा था, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। वक्त गुजरता रहा, तारीख ने 1000 साल का सफर तय किया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की परवरिश हो रही है। सैयदा हलीमा सादिया हुजूर को ले जाती है, फिर वापस आती हैं। 6 साल तक हजरत सैयदा आमिना ने हुजूर की परवरिश की। 6 साल की उम्र में सैयदा आमिना आपका विसाल हो गया। फिर आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश में आ गए। फिर जनाबे हजरत अबू तालिब आपने हुजूर को अपनी परवरिश में लिया, तरबियत में लिया। जब हुजूर की उम्र मुबारक अभी फकत 9 साल है। कितनी? मक्के में कहत पड़ गया। अब हुआ क्या, सब लोग कुरैश मक्का मिलकर आ गए। अबू तालिब मेहरबानी करो, दुआ करो। कहा अब दुआ की कोई जरूरत नहीं, अब मोहम्मद अरबी जो आ गए। अब उन्होंने उंगली को पकड़ा और हुजूर को लेकर कामतुल्लाह के पास आ गए और कहा, भतीजे दुआ कर, बारिश आ जाए। कहत पड़ा है तो बच्चों मेरे रखिया जाए, बारिश के लिए दुआ कर। अब आकर इस्लाम ने अपनी पुश्ते मुबारक काबे के साथ लगा दी, टेक लगा, इंज करके टेक लगाई। अबू तालिब कहने लगे दुआ करो। दुआ किमें की जाती है? एवें है ना जी, इस तरह दुआ की जाती है। लेकिन हुजूर ने आसमान की तरफ इशारा किया और कैसे किया देखना मेरी तरफ, इंज करके ऐसे, क्योंकि हुजूर बता रहे थे दुआ करना और होता है, हुक्म देना और होता है। ये बादलों की क्या मजाल कि ये मेरा हुक्म ना माने, क्योंकि ये बादल बने हैं मोहम्मद अरबी की गुलामी के लिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सारी कायनात बनी है हुजूर के लिए। इसलिए रब्बे जुल जलाल फरमाता है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता, जमीन और आसमान को पैदा न करता, आदम को न बनाता, नूह को न बनाता, शीश को न बनाता, यूसुफ के हुस्न को न बनाता, सारी कायनात को पैदा न करता, हत्ता कि मैं जन्नत और दोज़ख को जाहिर न करता, खुद खुदा की रबूबियत को भी जाहिर न करता, अगर ए मोहम्मद मैं तुझे पैदा न करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बात सुनते हैं? रसूल में सरकार ने इशारा किया, बादल उमड़ आए, बारिश शुरू हो गई। उस वक्त जब बारिश हुई, हजरत अबू तालिब ने एक शेर पढ़ा। वो शेर कहाँ है? सही बुखारी के अंदर मौजूद है। रब्बे जुल जलाल ने जब अपने महबूब को बनाया, एक ऐसी तस्वीर जो उसकी शाहकार की कारीगरी का, कुदरत का मजहर बन गई, तो उसने वो तस्वीर दुनिया वालों में भेज दी और कहा मेरे महबूब को तकते चले जाओ, इज़हार ख्याल करते चले जाओ। तुसी भी फेसबुक चलाते हो, नौजवान बैठे ने, सारी सोशल मीडिया नाल अटैच ने। कोई हुण भी चला के बैठा होएगा, किसी यार की तस्वीर ते कमेंट करता होएगा, यार बड़ा सोहना पिया लगना है ना? ऐसा तस्वीर देख के कमेंट करते हो। रब्बे जुल जलाल ने भी तस्वीर बनाई और उसने तस्वीर दुनिया वालों में भेज दी और कहा इज़हार ख्याल करते जाओ। जिसने तस्वीर को देखा और उसमें ऐब निकाला, उसने उसे अबू जहल बना दिया, और जिसने तस्वीर को देखकर कहा सुभान अल्लाह, उसने उसे सिद्दीक़ अकबर बना दिया। जिसने तस्वीर में से ऐब निकाला, उसने उसे अबू लहब बना दिया, और जिसने कहा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, उसने उसे हस्सान इब्न साबित बना दिया। जिसने भी तस्वीर देखी, आकर इस्लाम की तस्वीर को तकता गया, अपने ईमान के दर्जे तय करता चला गया। हम यहाँ पर आए हैं हुजूर की तस्वीर को देखकर इज़हार ख्याल करने के लिए। जिसने देखा वो अबू हुरैरा बन गए, जिसने देखा वो जाबिर बिन सामुरा बन गए, और उन्होंने कहा कल कमर लैलतुल बद्र, कहा मेरे महबूब का चेहरा तो 14वीं रात से भी ज्यादा हसीन था। जिन्होंने देखा वो हस्सान इब्न साबित बन गए और उन्होंने कहा व अहसनु मिनका लम तरकतु वैनी व अजमलु मिनका लम तरिद
अज़वाजिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, जिन्होंने देखा वो शेख सादी शराजी बन गए और कहा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही असलत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, जिन्होंने देखा और ये कहा अदसिकुम इतरादी वधेरी, ये तू मेरा महबूब ने डिठा, जिन्होंने देखा वो आला हजरत बन गए और उन्होंने कहा लम याति नज़ीरु कभी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे शमशो है तुझको शहीद सरा जाना, अनफियत शिन वसखा का अतम है के सुए पाक है अबरे करम बरसनहारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, कितने मेहरे अली कितने तेरी सना गुस्ताख किया कितने जा लड़िया। क्या बात है। सामिन मोहतरम, जिन्होंने तस्वीर में से ऐब निकाला वो उतबा उतैबा शैबा बन गए, और जिन्होंने तस्वीर को देखकर अच्छी नीयत की और हुजूर की तारीफ कर दी, अल्लाह ने दिल में ईमान की दौलत अता कर दी। सबसे पहले जिन्होंने हुजूर को देखकर जो कमेंट किया, जो इज़हार ख्याल किया, वो हजरत अबू तालिब हैं। कौन है बोलिए, सारे बोलो, हजरत अबू मौला अली दे वालिद ने, मौला अली दे नारा हैदरी, नारा हैदरी। काबे में कांधों पे उठाया क्यों था, बाजू पकड़ के बिस्तर पे लिटाया क्यों था, हाथ पकड़ के खुम में लहराया क्यों था। अगर या अली कहना नाजायज है पूछो नबी से खैबर में बुलाया क्यों था। अली से बुग़्ज़ भी हज की ख्वाहिश भी, अल्लाह अली से बुग़्ज़ भी हज की ख्वाहिश भी, इबादतों का भी कोई असूल होता है। तो वली की जाए विलादत से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। अली नाल मुकाबले करना है, कदी सेज रसूल ते सम के दस, अली जमया काबे दे सेन विच, तू कच्ची मसीत विच जम के दस। ये मौला अली है। हजरत अबू तालिब ने हुजूर को देखा और जब बारिश बरसने लगी तो क्या जुमला कहा, अब यद युस्तस्गल गमाम बिवजहिही सिमानुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिलिही। इतने लंबी नात जो सही बुखारी में आती है, कभी जाके पूछो अपने मौलवियों को कि इस्लाम का सबसे पहला नातखा कौन है, वो बताने पर मजबूर होगा, वो जनाबे हजरत अबू तालिब है। भला काफिर भी हुजूर की नात कहते हैं? तो जो नात कहता है, क्या अल्लाह चाहता है कि मेरे महबूब की नात पढ़ने वाला जो है वो दोज़ख में चला जाए? कुरान तो कहता है या अय्युहन नबी कुलू मिनत तय्यिबात, ए नबी पाकीज़ा खाया करो। ते नबी को नहीं सी पता कि जेड़ा नबी 40 साल तक अबू तालिब दे घर रहे है, उस नबी को पता न था। तुम बात करते हो जनाब अबू तालिब के ईमान के मुतालिक, आला हजरत की तहकीक अपनी जगह पर है, लेकिन जनाब अबू तालिब का मकाम और मर्तबा ये है। आप फरमाते हैं कि जब मक्के वाले शेब अबी तालिब में हमला करते थे, मैं उस जगह पर जहां मेरा बेटा जाफर लेटता था, उस जगह पर मैं जहां हुजूर लेटते और मुझे खतरा होता कि यहाँ काफिर आकर हमला करेंगे, अपने बेटे जाफर को लिटा देता कि मेरे बेटे जाफर की जान तो चली जाए मगर मोहम्मद को कुछ ना हो। हुजूर की नामूस पे पहरा देने वाले हैं जनाब अबू तालिब, जनाब अबू तालिब। उन्होंने नात पढ़ी है हुजूर की 3 सफ़ों पर, अगर देखनी है तो मैं दिखाऊंगा। आओ मेरी लाइब्रेरी में, मैं दिखाऊंगा कहाँ लिखी है नात। जनाब अबू तालिब की नात है। जब उन्होंने ये नात पढ़ी, वक्त गुजरता गया, 40 साल के बाद मेरे नबी मस्जिद नबी में बैठे हैं। एक बद्दू आ गया, रबी या रसूल अल्लाह सी मर गए, खाते मुक गए, कैद पै गया, साढ़े जानवर मुक गए भूख नाल। हुजूर ने फरमाया हुआ क्या? हुजूर बारिश नहीं हो रही, मेहरबानी करें। तो सुनो, मेरे नबी ने कहा कोई है तुम में से जो वो ही अशार पढ़े जो मेरे चचा ने पढ़े थे? सुभान अल्लाह। कौन खड़ा हुआ? जनाब मौला अली शेर खुदा, और उन्होंने वही शेर पढ़े और मेरे नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर फरमाने लगे काश आज मेरा चचा अबू तालिब जिंदा होता, ये अशार दोबारा सुनता, उसकी आंखें ठंडी हो जाती। अबू तालिब सबसे पहले इजहार ख्याल करने वाले हजरत अबू तालिब। फिर हिजरत की मेरे नबी ने 53 साल मक्के में गुजारे। कितने साल? और गल मुका रहे हैं, बस तवज्जो मेरे करे आज मैं तुहानू उत्थे ले आना जेड़ा मैं तुहाडे कोल इम्तिहान लेना, वो अगला खर्च पुछनी तुहाडे।
मैं उधर ही ला रहा हूं। हिजरत हो रही है, साथ में सिद्दीक अकबर है, हुजूर के सफर जारी है। रस्ते में आका अलैहिस्सलाम को भूख महसूस हुई, एक खेमा देखा, वहां थी एक औरत जिसका नाम था हजरत आतका, उनका नाम मशहूर है उम्मे माबद की नाम सारे बोलो उम्मे माबद। हुजूर उसके घर चले गए, दरवाजा खटखटाया, हाँ भाई कुछ खाने को मिल जाएगा। अच्छा भाई, मेरे नबी मक्के में भी रहे, मदीने में भी रहे, 4 दिन फाका रहा, मेरे नबी ने कभी किसी से नहीं मांगा, तो यहाँ क्यों मेरा नबी मांग रहा है? सवाल है, क्यों मेरा नबी कह रहा है कुछ है खाने के लिए? सरकार 4 दिन भूखे रहे किसी के सामने, दस्ते सवाल दराज नहीं किया। उलमा फरमाते हैं हकीकत में मेरा नबी नहीं मांग रहा था, हकीकत में मेरे नबी सफर कर रहे हैं और रस्ते में उम्मे माबद का घर आ गया, और सरकार ये नहीं चाहते थे कि रस्ते में से मोहम्मद गुजर जाए और ये इनाम से खाली रह जाए। सरकार की नमाज शात होनी थी उस पर, और फरमाया कुछ है खाने के लिए। एक बार जिधर से वो गुजरे है नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी है, और चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। सरकार अलैहिस्सलाम उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी, कुछ है? का कुछ भी नहीं। उसके घर के बाहर एक बकरी बंधी हुई थी, बड़ी नडाल, कमजोर, बड़ी परेशान खड़ी। फरमाया अगर तू हुक्म दे तो हम दूध निकाल लें इसका। कहा ये दूध देने के काबिल होती दे, हुजूम नाल रिवड़ नाल चली जावे, दूध तो दे नहीं सकती। फरमाया तू इशारा कर। सिद्दीक अकबर ने कहा इशारा कर। कहा कि मैं इशारा तो कर दूं। कहा बस इशारा कर, मेरे साथ वो नबी है तो इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। ये तो फिर बकरी है। सरकार ने हाथ रखा, दस्ते मुबारक रखने की देर थी, बकरी ने टांगे चौड़ी की, जुजड़ी दी, थन भराए, उस दूध के साथ थन भराए, और वो नखरे करने लगी, उछलने लगी। नखरे क्यों ना करती, मोहम्मद की निगाह जो पड़ गई थी। सरकार ने फरमाया जाओ बर्तन लाओ, बड़ा सारा बर्तन चुक के ले आई। सरकार ने भर दिया, घर के सारे बर्तन भर गए, लेकिन बकरी का दूध खत्म नहीं हुआ। सरकार तशरीफ ले गए। शाम को उसका घरवाला अबू माबद आया, उसने उच्ची पहाड़ी तो देखा, घर दे उत्ते नूर वस रहे हैं। आके आखड़ लगा खैर है, आज घर दे अंदर बड़ी रौनक है, बड़ी बरकत, की होया? अब वो नाम तो जानती नहीं थी हुजूर का, ना नाम पूछा ना पता पूछा। अब उसने कहा घर में बरकत ही बरकत है, आज हमारे घर में मुबारक आया था। क्या आया था? मुबारक आया था। कहा हुआ क्या, कैसा था? अब उसने ऐसा हुजूर का हुस्न खींचा, कहा मैंने देखा एक उनका चेहरा बहुत खूबसूरत, अबरू मिले हुए और लंबी लंबी आंखें और खूबसूरत गाल और घनी दाढ़ी, न कद लंबा न कद छोटा, दरमियाना कद, पेट बड़ा हुआ नहीं था। साडे मौलवियां दे तां डेट इदे पे आंदा ते मौलवी साहब आए इत्थे बैठे होंदे ने, ऐसा है ना। वो आंदे ने शिकम को कर बुलंद इतना कि हर अफ्तार से पहले जमीन बंदे से खुद पूछे बता तेरी खुराक क्या है। इकबाल के शेर दा मुतरादब बनाई बैठे, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये मौलवियों को फिट आ गया, इतने खीर होते मौलवियों की भीड़। एक जगह ते मैं चला गया, उत्ते वलीमे ते उत्ते मैं जांदा ही हलवा पा ले आ गाजर दा, ते नाल एक मौलवी बैठा सी बाबियां दा। वो आखण लगा गारी साहब असी तो पहले साडे ते ब्लेम लगा होया ते तुसी जनाब जांदा ही हलवा पा लिया। मैं कहा लग जो गया और खाइए ना। आके ठीक है, वो आप ही गया, आप ही जाके हलवा पा के लाया। मैं कहा हुन ठीक है काम। मैं कल बोल गया की करदा पे तुसी भी भूल गए हो। सरकार का हुस्न बयान किया, नाम हुजूर का मुबारक रख दिया। 2-3 दिनों के बाद वो औरत अपने 11 साल बच्चे के साथ बाजार में गई मदीना में, और उसने देखा हजरत अबू बकर को, साथ ही अपनी माँ को कहने लगा चीख मारकर, माँ हाज़ा साहिबुल मुबारक, माँ ये वही है जो मुबारक के साथ आया था, ये वही अबू बकर है। सारे दोनों मिलकर हजरत अबू बकर के पास गए, कहने लगे मुबारक किथे? फरमाने लगे केड़ा मुबारक? वही सारा वाकया सुनाया। वो बकरी पर हाथ रखा था, फिर दूध सानू भी पिलाया सी, आप भी पीता सी, फिर चले गए। सारा वाकया समझ गए, लगता है ये हुजूर को मुबारक कह रहे हैं। कहा आओ तो मैं मुबारक का घर दिखाता हूँ। हुजूर के पास गए, हुजूर मस्जिद में बैठे हैं, दोनों ने जाकर कलमा पढ़ा, हदीस से याद की, घर आया। जब घर वाला उसने दोबारा आया, उसने फिर नूर बरसता देखा।
آخر لگے لگتا آج پھر مبارک آیا سی کہ مبارک نہیں آیا، ہم مبارک کا گھر دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر مجھے بھی لے چلو۔ انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، اب حدیثیں یاد کی مختصر۔ جب واپس آ گئے، جب رات ہوتی نا تو وہ ابو معبد کہنے لگا اے میری گھر والی سن لا کہ میں جب رات کو گھر میں آتا ہوں تھکا ہوتا ہوں، پریشانی ہوتی ہے، تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ایسا کیا کر کہ محمد کی نعتیں شروع کر دیا کر، اس کا نام لے لیا کر تاکہ مجھے سکون سے نیند آ جائے۔ نہ جام سہارا دیتا ہے نہ میں خانہ سہارا دیتا ہے، ہمیں تو بس کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ سرکار نے ہجرت کی، وہیں واپس آئے، رستہ جاری ہے۔ سرکار ایک اونٹنی قصبہ نامی اونٹنی پر تشریف فرما ہے۔ مدینہ شہر کے اندر اب حضور کا استقبال ہو رہا ہے۔ ننھی ننھی بچیاں قبیلہ نجار کی چھتوں پر کھڑی ہو گئے تے جڑے یہودی سانو کھجوراں دے تے ٹنگ کھلوتے، دیکھیے تے صحیح ہے مسلماناں دا نبی کیویں دا ہے۔ اور میں کہتا ہوں جب جلوس نکلا کرے تو تسی بھی دیکھیا کرو کیویں جاندے نے، کیسے جلوس نکلتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں الوداع کی پہاڑی، وہاں پر لوگوں کو وداع کی، اسی کہنے نا چل بھئی اللہ دے حوالے الوداع، اصل میں لفظ الوداع نہیں الوداع ہے۔ کیا ہے الوداع؟ اصلاح بھی کریں اپنی ساتھ سے۔ الوداع یہ مدینہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے، جہاں پر کسی کو بھیجنا ہوتا کسی دوسرے شہر میں تو اس پہاڑی الوداع سے اس کو الوداع کیا جاتا تھا۔ تو جب آپ واپس آتے تو سارے روندے ہوتے سن بھئی ہمارا ساڈا سکن چلا گیا۔ حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ آنسو لے کر جاتے تھے آج محمد اسی پہاڑی سے جائے گا۔ لوگ آنسو لے کر نہیں بلکہ خوشی لے کر جائیں گے۔ سرکار جب گئے حضور کی اونٹنی پہاڑی چڑھ رہی ہے، الوداع نامی پہاڑی چڑھ رہی ہے۔ اب جو ننھی بچیاں کھڑی تھیں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت من امر المطاع۔ ترجمہ یہ ہے ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضور علیہ السلام وداع کی پہاڑی سے گئے، اب اور بسترے لگے ہوئے نے، ساریاں دے گھر سجے ہوئے نے، کوئی ہار لے کے کھڑا ہے، جن تہاڈا پیر آ جائے نا آپ دے حضور ساڈے گھر آ جاؤ، ساڈے گھر آ جاؤ۔ یہ رسم وہاں سے چلی گئی پیچھے سے۔ جب سارے مدینے والوں نے دیکھا حضور آ گئے، ساڈے گھر ہمارے گھر بھی مہربانی کرے، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، حضور مہربانی کریں ہمارے گھر آ جائیں۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میری اونٹنی کو پتا ہے کہاں جانا ہے۔ کس کو پتا ہے؟ اونٹنی جانور ہے کہ نہیں؟ نبی کے ساتھ لگنے والی اونٹنی کو پتا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ ابھی بھی کہتا ہے کہ نبی کو پتا نہیں؟ خیبر کے موقع پر کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا، میں دیکھیا خیبر چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں، ایڈے ایڈے بڑے پتھر جنہوں بندہ نہیں چک سکتا، اس لیے وہ چھوٹا جے پتھر میں جدو گیا نا ڈگا تو تھلے کر کے تے میں ڈر گیا اتنے جا کے، تے میں جا کے اتنے نعرہ حیدری لایا، اتنے مولوی نہیں سی ہے ساڈے پڑھے سی گل سمجھ گئے ہو، سمجھایا کرو۔ تو حفیظ جلندری کا لہجہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ مشکلوں سے جو پالا پڑا میں نے فقط یا علی کہہ دیا، تھکی تھک کے مر گئی میری مشکلیں خودکشی کر گئی۔ تو خیبر کے موقع کی جب جنگ ہوئی، مولا علی آپ نے مولا علی کا ذکر سنا حافظ کیسر صاحب نے، تو یاد رکھیں جب بھی حضرت علی کا نام آئے تو مولا علی کہا کریں۔ کیا یہ مولا علی کہنا شیعوں کی سنت نہیں ہے، یہ میرے نبی نے کہا ہے، یاد رکھو۔ یہ حدیث ہے میرے نبی کی، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ ادھر سے محبت کر لی اور ادھر کو چھوڑ دیا، ہم تو صدیقی علی ہیں، صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ اس صدیق اکبر کی نگاہوں کے مطابق یہ ہے علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہوا کرتا۔ ہم تو فاروقی علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والے ہیں کہ جس فاروق نے یہ کہا خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے۔ میں اس ہر مشکل سے پناہ مانگتا ہوں اس مشکل کے حل کے لیے عمر نہ ہو۔
हम वो उस उम्र के मानने वाले हैं जो उम्र ये कहे अंत मौलाया व मौलाया कुल्ले मोमिन इला यौमिल क़यामा, ऐ अली तू मेरा भी मौला है और कयामत तक आने वाला हर मोमिन का मौला है। सहाबा से भी मोहब्बत करो और अहले बैत से भी मोहब्बत करो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। किसी ने सहाबा बांट लिए, किसी ने अहले बैत बांट लिए, लोगों ने तो रब नूं वंड छड़िया है। सैयद नसीरुद्दीन गए ना काबे का तवाफ करने, हज किया और जाकर आपने शेर लिखा, किससे मांगे कहाँ जाए सभी का दाता है तू। तो लोगों ने आखा सैयद नसीरुद्दीन वाबी हो गए। किसी ने खुदा को माना, रसूल को छोड़ दिया, अहले बैत को माना, सहाबा को छोड़ दिया। कोई तो हो जो सबको दिल में रखे, तो सबसे प्यार करे। हम वो है अहले सुन्नत वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक हाथ में मोहब्बत अहले बैत है, दूसरे दामन में मोहब्बत सहाबा है। घर वालों से भी प्यार करने वाले हैं, दर वालों से भी प्यार करने वाले हैं। सरकार अलैहिस्सलाम खैबर के मौके पर माले गनीमत में एक गधा आ गया। गधा हुजूर की बारगाह में, सफेद रंग का, चिट्टे रंग का, तवज्जो है, सफेद रंग का वो गधा आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह माले गनीमत में मुझे कबूल कर लें, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे अपने साथ रख लें। फरमाया क्यों, इन्हों क्यों रखा? सरकार दे दर ते तकोते आ जान, सरकार उन्हों भी अता कर देने। मंगते खाली हाथ ना लौटे, मिली कितनी खैरात ना पूछो, ये उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। अब वो गधा आया, आकर उसने कलाम किया, फरमाया तुझे क्यों रखूं? हजूर मैं कोई आम गधा नहीं हूं, मेरी पिछली नस्लों में 70 नबियों ने सवारियां की हैं और मैं अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूं, और आप नबियों में आखिरी नबी हैं। आप नबियों में आखिरी। ये मिर्जा काने नु नहीं पता, खोते नु पता है कि नबी आखिरी है, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। उस कादियानी से तो बेहतर ये गधा है जो हुजूर की खत्मे नबुव्वत की गवाही दे रहा है। मैं कुर्बान जाऊं। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी गुलामी में कबूल कर लिया। अब वो हुजूर के रोजे पर बैठ, हुजूर की दहलीज पर बैठा रहता और खोते पेशाब भी कर देने। वो उसने कभी हुजूर की दहलीज पर पेशाब नहीं किया। खोते लेटते भी नहीं, बड़ो मस्ती आती उन्होंने मिट्टी दे विच बड़ा कुछ कर देने, कभी भी उसने ये हरकत नहीं की। कभी अगर ऐसा करना होता मदीने से बाहर चला जाता। गधे को भी पता है दरे मुस्तफा का अदब क्या है, गधे को भी पता है। जब हुजूर बाहर आते खड़ा हो जाता। अब हुजूर ने क्या कहा, फरमाया तेरा ना की है, फिर सवारी कर सा पहले ना दस। और सुनो उन्हें किया क्या, या रसूलल्लाह मेरा ना यजीद बिन शहाब है। यजीद बिन, फरमाया ना बदल ला यार, ना सारे बोलो ना, हुसैनियत जिंदाबाद। फरमाया नाम बदल लो। या रसूलल्लाह आप जो नाम रख दें। मेरे नबी ने उस गधे का नाम याफूर रखा। गोया कि हुजूर बताना चाहते थे एक दौर में यजीद आएगा और उसका क्या हाल होगा और वह मेरे हुसैन के साथ क्या सलूक करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं तेरे यजीद ने शरीयत की रगें काटी, मेरा हुसैन शरीयत को आम करता है। तेरे यजीद पर मखलूक लानत करती है, मेरे हुसैन को खुदा भी सलाम करता है। बेशक अब सरकार ने उसको गुलामी में ले लिया, नाम उसका यफूर रख दिया। अब अगले दिन सरकार ने फरमाया जा अबू बकर को सदके लाया, जा जाके उमर को बुला लिया, उस्मान को बुला लाओ, अली को बुला लाओ। अब वो गधा जाता, जाकर दरवाज़े अबू बकर पर सर मारता, टकरे मारता, बाहर आ जाते। चल आया है बुलावा तुझे सरकारे नबी से, चल तुझे सरकार बुला रहे। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। चलो वो हुजूर के। अच्छा मैंने हुणे ये दसो उस खोते नु किने दसिया सी? हजरत अबू बकर का घर गली नंबर 2 में है, हजरत उस्मान का घर गली नंबर 3 में है। तुम नबी के इल्म को तोलते फिरते हो। देखो जो नबी की निस्बत में जो सवारी जो जानवर आ जाए अल्लाह उसको इतना इल्म अता फरमा देता है। तो भला बताओ हसनैन के नाने का इल्म का मकाम और मर्तबा क्या होगा। फरमाया ऊंटनी जानती है कहाँ बैठना है। अब गल मुक गई है, बस हुण अक्खा खोल के बैठो। ये तुसी गल ना सुनी ते गल दा फायदा ही कोई नहीं, पूरी गल जाया जेडी मेहनत हुई है पीछे। फरमाया ऊंटनी को पता है। ऊंटनी गई और जाकर हजरत अबू अयूब अंसारी के घर बैठ गई, घर के सामने। उसको उठाया गया फिर बैठ गई, उठाया गया फिर बैठ गई। फरमाया ना ये नाकतुल्लाह है, अल्लाह की ऊंटनी है। बैठ गई है। नीविया दा परोड़ा है मेरा नबी, कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए। सरकार ने फरमाया आप हम अबू अयूब अंसारी के मेहमान हैं,
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی یہودی کی اولاد میں سے تھے جس کو آقا علیہ السلام کے نام کا خط اس تبا حمیری نے دیا تھا. تبا بھول گئے ہو کہ یاد ہے؟ تبا حمیری نے خط دیا تھا کہ نسل در نسل حضور تک پہنچنا چاہیے اور یہ مکان حضور کو تحفے میں دے دینا. حقیقت میں حضور ابو ایوب کے گھر نہیں گئے تھے، اپنے گھر میں آئے تھے. یہ وہی گھر تھا جو اس بادشاہ نے حضور کے لیے بنا رکھا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں حضور کو وہ خط دیا گیا. سرکار نے خط پڑھا، فرمایا ہم نے تبا حمیری کو اپنی غلامی میں قبول کر لیا. قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں. الذین یؤمنون بالغیب، مومن ہیں وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لاتے. مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اپنے ٹائم سے تھوڑا سا ابو کر گیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات مکمل کرنی تھی. دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق عمل